Why? Oh, balik ko na, ha? Oh. Oh. Oh, why man ako? Akon. Nisi, Nisi. Oh, damo Oh, ko yan. why na? Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, Damo. Dimi. Wala na nga barya. Papa. Oh, sa'yo to. Pag yun naman, pinalitan naman ang buo. Ay, You have paper naman. Oh, you see, oh. Oh. Many naman nga ni, oh. Oh. ato, ano ito? 5 pesos and 0? 5 and 0, 50. Zero akon. No, it's okay. Papa. Oh. Keep mo na yan. Papa, doggy. Nag-change na kayo, walang barya lagi. Zero akon. Okay, Papa. How many coins do you like? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, ano yun na 11, 12? Which one? 10, 5, or... dami na yan, oh. Give me 11, 12. Give me. 11, 12. Oh, Papa, di mo mati. Tomorrow. Tomorrow. At sa'yo nun. Oh. Tomorrow, babayaran ko. Then, balik ito. Yung utang ni Ito, Papa. tagi-tagi. Yung utang lang ni Papa. Utang. Borrow lang, borrow. Utang. Bayad Papa tomorrow. Babayaran niya ni Papa tomorrow. Dami ito. Oh. Kasi damo. Balik mo na yan. Ibalik mo na yan. 5 pesos, 0. 50 yan. At siton. 50. Tapos, sa'yo lang. Sa'yo. Ibalik mo na. Sa'yo lang. Ibalik na nga. Cover na. Hindi na lalabtan na yan. Hindi nagagalaw si Papa. Papa, don't touch na, ha. Upaya. That's you want to buy pag nakaipon ka. Oh, matutumba, mahuhulog. It's my share. You save money for what? What do you want to buy? Ah, Natanggal takip. Sapon tablet computer. Kasi ice na. Agi.